Mayong adlaw, patay ang usa ka sundalo duha ka miyembro sa Civilian Armed Forces Geographical Unit kun CAFGU. Human na disgrasya ang gimaneho nga KM450 nga military truck de sa sitio Buston, Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro niadtong adlaw nga Sabado, Mayo 18. Sa report sa New Bataan Police Station, naila ang mga namatay nga sila Private First Class Jaynor Makakua, kinsa mao'y driver sa mong truck, CAFGU Active Auxiliary kun KA Reynald Balaga ug KA Ferlan Concepcion. Samtang angol usab ang laing unumpa ka mga sakop sa 25th Infantry Battalion sa Philippine Army. Alas 9 sa buntag niadtong Sabado nahitabo ang mga insidente dang padulong sa usa ka aktibidad sa maong lugar kung asa adunay groundbreaking ceremony alang sa Farm to Market Road. Kalit sumala pa nga nihunong ang gisakyan nga military truck sa subidahon nga kalsada ug niatras kini nga dili na makontrol sa driver ug nahulog sumala sa pangpang ug nilahos sa sapa. Hinuon daling gidala ang mga samaran sa Davao de Oro Provincial Hospital diha sa Montevista, Davao de Oro. Ang upat sa mga sakay ato nakagawas na niya, ang duha na pa sa ospital. Treatable na. Samtang na-recover sa mga otoridad ang usa ka granada sa Purok Rambutan, Barangay Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Pasado alauna, Domingo sa hapon. Sa report sa Bansalan Municipal Police Station, gidulaan ang maong granada sa usa ka 14 anyos nga si alias Cheng. Dinasayran nga usa ka high explosive incomplete assembly MK2 hand grenade ang maong eksplosibo. Kasamtangan ng nasa kustodiya na ang maong granada sa Provincial Explosive and K9 Unit diha sa Davao del Sur. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.